In our study yesterday, No nosso estudo de ontem, we spoke about the first angel and the second angel. falamos do primeiro anjo e do segundo anjo. We spoke about the messages that they have. Falamos das mensagens que tem. And we also spoke about the United Nations. E também falamos das Nações Unidas. So I don't know if anybody's had any thoughts since yesterday. Não sei se desde ontem alguém já teve um outro pensamento. The United Nations. As Nações Unidas. Is it the dragon power? Será que é o poder do dragão? Who wants to give a summary of what we said? Quem quer resumir aquilo que nós dissemos? Somebody? Alguém? Erica? Érica? As we realized that they had really no power. Nos demos As we conta que na realise that the verdade UN não doesn't tem really have that poder. much power, Então, nos demos conta que as Nações Unidas não têm assim tanto poder. That, but how can it be dragon power? then how can it be the dragon power? Então, como é que pode ser o poder do dragão? Thank you. Anyone else? Obrigada. Mais alguém? Liberty? Liberty? We discussed that the institutions within the UN are designed to do good. We discussed that the institutions within the UN are designed to do good, Falamos que as instituições dentro das Nações Unidas, elas foram designadas para fazer o bem. The UN tries to implement those institutions. and the United Nations is still trying to implement those directives. E as Nações Unidas ainda estão tentando implementar essas diretivas, Still trying to do good. tentando fazer o bem. And it's very limited because of the way it operates, democracy. So democracy limits its capabilities of what it can and cannot do. Mas a democracia limita as suas capacidades do que pode ou não fazer. It is its weakness, not its faith. I'm going to suggest it's both its weakness and its strength. Eu vou sugerir que é tanto a sua fraqueza como a sua força. It's its weakness because it can't do things, A sua fraqueza porque não pode fazer algumas coisas, but the strength of democracy is that it's supposed to prevent dictators or bad agents rising up. mas o poder da democracia deveria ser prevenir que houvesse ditadores e que esse tipo de Are we good with pessoa that? se levantasse. Thank you. Estamos So, bem com isso? if the UN isn't a Obrigada. dragon power, I'm not going to discuss it at this moment, but we'd want to consider who that dragon power is. Então, se as Nações Unidas não são esse dragão, nós iríamos querer saber quem é esse dragão. And if you remember, I think Cobus gave us sort of a brief overview or a brief idea of what that dragon power could be. E se vocês lembram, o Clovis já nos tinha dado uma ideia do que poderia ser esse poder, esse dragão. So we spoke about the first angel's message. Então, nós falamos da mensagem do primeiro anjo, We said that that was Elder Jeff. falamos que era o ancião Jeff. The second angel's message, Depois temos a mensagem do people segundo seem to anjo. indicate that it was me. As pessoas parecem indicar que sou eu. Just want to remind us that there are still people in the movement that don't believe that, by the way. Mas eu quero nos relembrar que existem sim pessoas no movimento que não acreditam nisso. I don't mean that to be provocative,
Não quero dizer isso de forma provocativa, I'm just saying that as a matter of fact, that it's not an established truth. mas estou dizendo isso como um fato de que não é uma verdade estabelecida. Third angel, we didn't get to the third angel. Terceiro anjo, nós ainda não tínhamos chegado ao terceiro anjo. Who do people believe that the third angel is? Quem as pessoas creem que seja o terceiro anjo? Elder Tess. Most people believe it's Elder Tess. Anciã Tess. A maioria das pessoas acredita que seja a Anciã Tess. So let's see what the message says. So we're going to do what we did yesterday. Just read the verse that speaks about it. Então, vamos ver o que a mensagem diz. Vamos fazer o que fizemos ontem, ler o verso em relação a isso. So in Revelation 14, Então, nós vamos para Apocalipse 14. verse 9. Verso 9. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any person worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a Revelation, besta 14:9, e a sua and the first imagem part of verse 10. e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Some people may not have one. Do you have a? Can you not translate from that? You can paraphrase. Então, se você não tem o verso, você pode parafrasear a leitura, que é Apocalipse 14, The whole of verse verso 9 9, and the first part of verse e 10. a primeira parte do verso 10. Kwasekulandela ingelosi yesithathu isho ngezwi elikhulu ithi yiloyo naloyo oyokhonza isilo nomfanekiso waso futhi abukele uphawu lwaso ebunzini lakhe noma esandleni sakhe loyo uyakuphuza iwayini lolaka kaNkulunkulu olungahluthiwe uyozwisa ubuhlungu omlilo kanye nesibabu phambi kwengelosi naphambi kwewundlu. So how does those words tie up with Elder Tess's message? Então, como é que essas palavras se alinham com a mensagem da Anciã Tess? What did Elder Tess teach? O que a Anciã Tess ensinou? What is her message? Qual é a mensagem dela? Uthini umlayezo wakhe? Cobus? I think she Cobus? taught exactly Revelation 14. Ngicabanga You think that she taught Revelation 14? Então, você acha que ela ensinou Apocalipse 14? sasamba 14. She explained to us the mark of the beast. She explains the mark of the beast. Ela explica a marca da besta. I think it's more than that. I'm not going to go much into it, but she fulfilled that thing in every sense, I believe. So you have to tell us a bit more detail. Você tem que nos dar um pouquinho mais de detalhes da sua So resposta. you said that she explained or defined the mark of the beast. Você disse que ela explicou ou definiu a marca da besta. So can you tell us what the beast is? Então, você consegue nos dizer o que é a besta And what its mark is, e qual é a sua marca? as taught by Elder Tess. A forma como a Anciã Tess ensinou. The beast, she described, as I understand it, as United States of America. So she said the beast was the USA, Então, ela disse que a besta são os Estados Unidos. That's the lamb-like beast that started to talk like a dragon. so that was the lamb-like beast of Revelation 13? Então, é a besta 12? como um cordeiro. 13. Revelation E 13, Apocalipse it speaks as a 13. dragon. And it starts
que fala como um dragão. isilo esifana newundlu kodwa bese sikhuluma njengodrago Revelation 13. She also identified what he will speak. She identified what it will speak. What it will speak. Yes. Okay? Ela também identificou como iria falar, And what's the mark? The mark is, mas qual é a marca? I'm going to just call it equality. It's human rights in one sense as well, but I'll embody it in equality. Okay? So I presume you mean lack of equality. Lack of equality. Então eu imagino que você esteja falando da falta de igualdade. Mais alguma All coisa? good? Okay, so it's that part of her study that you picked up in the verses that, for you, tells you that she's the third angel. Então é essa parte dos estudos dela que faz com que você diga que ela é o terceiro anjo. Justina, Justina, speak a little bit louder. se você puder falar mais alto. She gave us the history of the counterfeit. Ela nos Which deu a história counterfeit da is that? contrafação. Oh, wait there. Qual contrafação? So she talked about the papacy and the history from the 1260s all the way to our time. So she taught us about the papacy and said it's the counterfeit. Então ela nos ensinou do papado e disse que é contrafação. Is that what you just said? So did Jeff, so did I, so did dozens of other people before her. Então, o ancião Jeff, eu e dezenas de outras pessoas antes dela também já ensinamos isso. I've got earbuds on today, so I can't hear you that well. Eu estou com fones, então eu não te ouço muito bem She went into hoje. the history of Protestantism. Ela foi para a história do protestantismo. Which history is that? Que história é essa? From the 1700s all the way to our time. From the 1700s to now. Dos anos 1700 até o tempo de hoje. And what does that mean? E o que isso significa? She was tracing the history of America so that we can be able to identify what America was back then and what it has become now. So she gave us a commentary on the history of the United States, how it has fallen. I think that's what you're saying. Então, ela nos deu uma ideia da história americana para a gente ver So you como ela switched from the está papacy to the United caindo. States. Então, você saiu do papado para os Estados Unidos, fez essa When I troca. first made my sentence, I said she gave us the history of the counterfeit and USA. Okay, I didn't hear that bit. That's why I asked you to repeat. So, the history of the counterfeit, Então, você diz que ela deu a história da she just contrafação. refined what was already taught. Ela refinou aquilo que já havia sido ensinado. And the history of the USA, she just refined what was already taught. E a história dos Estados Unidos, ela também refinou aquilo que já havia sido ensinado. And then in our time, she showed us where the USA is and how it's developing into, how it's beginning to speak as a dragon. So she showed us how the USA is beginning to speak as a dragon. E ela também nos mostra como os Estados Unidos começam a falar como um dragão. Which is what Elder Jeff did. Que foi o que o ancião Jeff fez. And where's all that in these verses? Nesses versos, onde está tudo isso? Speaking as dragons and things. Falando como um dragão e coisas assim. Do you want me to read the verse back to you? Você quer que eu leia o verso novamente? I'll read the verse? Because it doesn't mention dragons. Porque não fala And the de third dragões. angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão,
também este beberá do vinho da ira de Deus. So we've got the beast and the image. Então nós temos a besta e a imagem. And she said she taught you what the beast was and what E the ela image was. Taught us. ensinou o que é a besta e o que é a imagem. Foi isso que ela nos ensinou. She defined them. Ela definiu-os. I don't think she explicitly said that this was the beast or this was the image. Eu não acho que So ela she didn't tell us who the explicitamente beast and the disse, image was. não disse quem é a besta e quem é a imagem. Ela não diz quem é. But she's going to warn you not to get their mark. Mas ela vai avisar para que você não adquira And you a said- sua marca. Who are they? So I can avoid their mark. E agora você diz, quem são? Para que eu possa evitar essa marca. She didn't explicitly say, but you can deduce from her messages that if you compare to what Ellen White was saying, she's sort of applying that in a way. So she didn't tell you who the beast or the image was. You worked it out yourself. Então ela não te diz quem é a besta e quem é a imagem, mas você conseguiu chegar lá por você mesma. I think that's the definition of deduction. Eu acho que essa é a definição de deduzir. That's what I had to say. Okay, in your deductions, Ok, então nas suas She didn't tell you. deduções, que ela não te disse, who's the beast? quem é besta? You just check on the board. Someone else has already defined what the beast is. Aqui na besta, ó, aqui no quadro você consegue ver quem é besta You porque saying the alguém já beast is. definiu. Quem você diz que é a besta? I think I'll pass for now. I just need to get my clothes together. You can come next week. Okay, she's going to pass, which is fine. Então ela vai passar a resposta. I don't mean to put you in a hard spot, but Elder Tess is supposed to be in the hot seat. Eu não quero te colocar nessa posição difícil porque era a anciã Tess que And you're supposed deveria to be estar. advocating on her behalf. E você deveria estar advogando And you a just favor said she dela. didn't tell you. Mas você está dizendo que ela não te You have disse, to work it out yourself, que você tem que descobrir por você mesma, and you didn't. e você não fez. I'll work it out. I just need to get my clothes together. That's fine. But it's leaving it a bit late to work it out. Agora talvez seja um pouquinho tarde para tentar. Someone had their hand Descobrir. up over here. Who had the hand up? Quem aqui Milton. tinha a mão levantada? Milton. To verse 9, Verse 9. she did something Então, that verso made 9. the understanding of what a mark is, which was the Sabbath, and she moved us to understand that the mark is not the Sabbath. Okay, so she took the word mark. Então ela pegou na palavra marca. Okay, so I'm going to. So I put question marks here. So the third one. So now she takes the mark, Então and ela she pega said the na mark marca. was what E before? ela diz que antes a marca era o quê? We had an understanding that is to do with keeping the Sabbath. All along, from Ellen White to unbelief. Can I call it Sunday? Yes. Posso Yeah. chamar So she de said the mark is domingo? Sunday, Então ela diz que a marca é domingo. and then she says, not anymore. E depois ela diz que já não é mais. That's all. Só isso? She didn't tell you what the mark is. Ela não te disse o que é a marca? We can put different I think she, I'm not saying that's the right answer. I'm just saying someone else said it was. They said the mark was equality. Eu não estou dizendo que essa é a resposta certa, mas alguém aqui tinha dito Must que be what isso you era. think. Elder Essa Tess marca said. seria a igualdade, ó, falta de igualdade. E eu estou questionando a você o que disse a anciã Tess. Patriarchy.
So the mark changes from Sunday worship to patriarchy. Então a marca passa de ser a adoração ao domingo para ser So passar a if ser you, in the patriarcal. past, if you, in a certain time period, if you worshipped God on Sunday, kept that as your day of rest, No passado, num determinado período de tempo, se você adorasse a Deus num domingo e guardasse You'd esse receive a dia como mark. descanso, você ia receber uma marca. and now if you practice patriarchy, you'll receive a mark. Mas agora, se você pratica o patriarcado, você recebe a marca. Okay? Who gives the mark? Ok, quem dá a marca? Who gives you this mark? Quem nos dá essa marca? I'll give you two options. Eu vou dar duas opções: The world or God? o mundo ou Deus. Okay, we all agree with that? Ok, todos Yeah? The concordamos evil com isso. powers give you this mark. Os poderes satânicos te dão essa marca. Okay with that, Elder Russell? Assim, Russell, você está bem com isso? You're not sure? Or you mean patriarchy? Forget patriarchy. I said, who gives you the mark? Esqueça o patriarcado. Eu perguntei quem te dá a marca. Everybody lines up and you get a marks, either in your head or on your hand. Todo mundo está numa fila e recebe essa marca, quer seja na testa ou na mão. And I just asked, who gives it to you? E eu estou questionando quem te dá essa Who's marca. the one with the stamp? Quem é que tem esse carimbo? The world. So you agree? O mundo? Então você Anybody concorda. disagree? Alguém que discorda? Sorry? Elder Gracious, you go ahead. You don't disagree or you do agree? I agree and also I want to add it. Sure. So there are two marks, the mark of the beast and then the mark of God. So for patriarchy, There are two marks, the mark of God and the mark of the beast. Temos duas marcas, a de Deus e a da besta. so the mark that is good, that leads to, okay, the mark that is of God is the one that leads to salvation, and then the one of the beast, which is patriarchy, which leads to destruction. So the mark of God leads to salvation, you said? Uma marca de Deus leva para a salvação, você disse. And the mark of the beast leads to destruction. E a marca da besta, And which destruição. mark are we talking about in these verses? E nesses versos nós estamos falando de que marca? The mark of the beast, A not marca da God. besta, não de Deus. Everybody okay with that? Todos bem com Often, isso? sorry, yeah. Often we call the mark of God something else. Depois nós chamamos a marca We used to algo call it the mais. seal of God. Chamávamos o selo de Deus. Ellen White used to jump through some logic to make the seal the Sabbath. Ellen White pulava a lógica para fazer desse selo o sábado, Which it really isn't. que realmente nem é. That's what she wanted to do. Mas isso era o que ela queria fazer. Okay, so is everybody okay that the mark used to be Sunday and now Milton has used the word patriarchy, you might want to use another word. Cobus used the word inequality. Então, foi usada a palavra desigualdade. Talvez essa seja a palavra. So I'm not trying to labour which word you want to use. Não estou tentando definir qual a palavra que você quer usar. So are we all okay that Elder Tess spoke about the mark and redefined it from Sunday to, we'll just say,
the subject of equality. Então, estamos todos bem em dizer que a Ansiates redefiniu esse conceito de domingo para igualdade, vamos dizer assim. uphawu lukaNkulunkulu ukulingana. And the cultural practice that does that is called patriarchy. That's why Milton used that word. E a prática cultural que faz isso é o patriarcado. Por isso Milton usou essa palavra. Ubunhloko siye sabiza kanjalo. Erica? Érica? I just want to bring out something to get the mark here to follow a message. And this is where I want to bring the two streams of information in, what you also brought to the front. So to receive the mark, you have to Follow a message. You have to follow a message, and as soon as you start thinking about a message, then we talk about two streams of information. Então, para falar de uma marca, você tem que seguir uma mensagem. E isso nos leva a duas fontes de informação, duas correntes. Do you think it's okay if an angel makes a statement Você acha que está bem se um anjo faz um discurso, they take some symbol pegam um símbolo and they tell you what the symbol means, e dizem o que significa? and then someone else stands up E depois outra and pessoa says, se that's levanta good, e angel, diz, isso é bom, anjo, but I think that symbol can also mean something else. mas eu acho que esse símbolo também pode significar uma outra coisa. Then the angel says, don't hijack my message. E depois o anjo diz, não sabote a minha mensagem. Do you think it's okay to do that Você acha que está bem fazer for this isso member? para esse membro? To redefine a previous symbol. Redefinir um símbolo anterior. Cobus is saying yes. Cobas diz que sim. Erica? Érica? Yeah, I don't have enough information to say, but if that person, that member, comes and says, I disagree with you, Angel, about your... Don't disagree. I agree with your definition. I just want to add something. Não discorde. Concorde com a sua definição e eu vou adicionar algo. No problem. Okay? But the angel doesn't think it enhances it. That's the problem. O problema é que o anjo não acha que isso So, vai has anybody else got any enaltecer. more comment? Alguém tem um outro comentário? Elder Gracious. Okay, so Assim é gracious. all along, okay, we can also exist as they study. I thought I was seeing like that somehow that has been happening. So you've seen somehow that happens. Então, você vê que de alguma forma isso acontece. So, am I allowed to do that? Será que me é permitido fazer isso? Am I allowed to meddle with Elder Tess's message? Será que eu posso mesclar a mensagem da Ansiates? I think when we were discussing the angels and their messages, When we're discussing angels and their messages, Quando nós estávamos One second. falando de anjos one e second, as you need to translate. suas mensagens, we all agreed that the angel is to protect, one of their duties is to protect the message. We all agreed beforehand, this is why I'm asking the question, that the angel has to protect their message. nós já havíamos concordado anteriormente, por isso eu faço a pergunta, de que o anjo tem que proteger a sua mensagem. Protecting the message is protecting you. Proteger a mensagem é proteger você. So in that sense, then we can also agree that the angel is okay, is alright. So we can all agree that the angel is okay, but this is part of the problem. Então, todos podemos concordar que o anjo está bem. Mas So esse two é streams parte of do problema. information. Então, nós temos duas correntes de informação. Who brought that idea to the movement? Quem trouxe essa ideia ao movimento? Erica, you spoke about two streams. You said if you Erica, receive você the falou de mark, duas you have to correntes. have a message, and with the message you have to have two streams. So who taught us all of that? Você disse que existia a marca
E para receber essa marca, você tem que ter duas correntes de informação para entender. Quem nos ensinou tudo Two isso? streams of information was brought in by, I think, by Elder Tess. Okay, so Erica said Elder Tess. Então a Érica está dizendo que foi a anciã Tess que disse. And Jacobus is going to just give us the name. Cobas nos diga Elder nome. Jeff. Ancião Jeff. So Shafika, you agree with that? Então, você concorda com isso? Tell me when Elder Jeff spoke about two streams of information. Quando é que o ancião Jeff falou de duas correntes de informação? Oh, she's going to do it. The Time of the End magazine. Na revista Tempo do Fim, Forget the year. esqueça o ano. The two rivers. Ele falou dos dois rios. So Elder Jeff speaks about two rivers. Então o ancião Jeff fala de dois rios. Do you remember the names of the rivers? Você lembra do nome dos rios? Oh no, they can't do Euphrates. It's Euphrates and Tigris, but we can't do that. É o Eufrates e o Tigre. Okay? Mas não podemos fazer Let's isso. help him. The Ulai É o and the Ulai Hiddekel. e o Edekel. Okay, so someone said, whoever it was, oh, Elder Jeff had two streams of information. Look at Seja that. quem foi que disse o seguinte: o ancião Jeff tinha duas correntes And de the problem informação, is- vejam só. Só que o At problema that é time, que nesse tempo, Elder Jeff, I'm going to say, was being influenced to not accept Elder Tess's message. o ancião Jeff estava sendo influenciado a não aceitar a mensagem da anciã Tess, seja por quem foi. Or maybe he had some prejudice against the message. I don't know. Ou então tinha algum preconceito So we all said, contra a look, Elder mensagem. Jeff spoke Não about sei. two streams. Porque se nós dizemos, o ancião Jeff já falava de duas correntes, And he said, don't touch my rivers. e ele diz, não toque nos meus rios, Don't turn them into media streams. não se transforme em correntes da I mídia, define them as something different. porque eu os defino como algo bem I diferente. just want to point that out. E eu quero apontar esse ponto. Okay, so we've discussed the mark, Então nós já falamos da marca, and are we all sure that Elder Tess has spoken about the mark in a very specific way? e será que nós temos certeza que a anciã Tess falou sobre a marca de uma forma bem You específica? okay with that, Justina? We don't have to work it out ourselves. Nós não precisamos descobrir isso por nós mesmos, ou In fact, we're trabalhar not isso allowed por nós to. mesmos. Porque nem Because that would sequer make somos us angels. permitidos, porque senão nós seríamos os anjos, Which is a different model. que é um modelo diferente. She's going to tell you don't get something. She has to tell you get it from whom and what it is. Se ela te diz para não buscar algo, ela tem que dizer de onde vem. e So por if we're quê. happy that she's defined the mark, Então, estamos felizes que ela definiu a marca. then we have to discuss some other components. Então, temos que falar de outros componentes. Before we do that, E antes de fazer isso, Elder Tess gave the Elder midnight Tess- cry message, I think. creio que ela deu a mensagem do clamor da Yeah, we would agree with meia-noite. that. Concordamos com isso? What is the midnight cry message? Qual é a mensagem do clamor da meia-noite? What is that? Que é isso? Go speak the issue. There's a call made that the bridegroom is coming at midnight. It's a wake-up call. It's a wake-up call. É um chamado de alerta. Anyone else? Mais alguém? And the message is what? E a mensagem é o Jesus is coming. que Jesus viria. Yeah, it's I'm using the midnight cry and said the bridegroom is coming.
it means everything is now in process for him to come. He's coming. He's not yet there, but he's coming. So, in the parable, Então, na when the parábola, cry is given at midnight, quando é dado o clamor na meia-noite, can they see the bridegroom? eles conseguem ver a noiva? They can't see the bridegroom? Não conseguem ver a noiva? Then how do they know he's coming? Então como é que They can't see sabem him. quem vem se não conseguem ver? Because they hear a message is coming. They heard a voice, only a voice, which is... Não a noiva, o noivo, perdão. So, the person who gives the cry heard a message. Então a pessoa que dá o clamor ouviu a mensagem. Who was giving that message? Quem estava dando essa mensagem? Someone in the bridegroom's party shouting, or Alguém que estava na festa do noivo que gritou isso? Ou como foi? In the parable it doesn't say so, but I believe so. It must be somebody of the bridegroom that knows the time is near, that have information that the others doesn't have, the 10 virgins doesn't have. so just want to make sure we get straight. There's a house here, Então eu quero me certificar que a gente and entende who's in the isso. house? Nós temos uma casa aqui e quem está dentro da casa? 10 virgins. As 10 virgens. And I'm going to say someone's outside, Eu vou dizer que alguém está do lado de fora. and who's that? Quem é? Someone who gives the cry. Alguém que vai dar o clamor. The 10 virgins expected the bridegroom to come earlier. As virgens esperavam que o noivo viesse mais cedo, They get tired and they go to sleep. mas se cansam e vão dormir. This person stays on watch, Essa pessoa fica de vigia and when they're all sleeping, e quando estão dormindo, the person says, a pessoa diz: the bridegroom is coming. Eis o noivo. So why did they say that at midnight, not 11 or 1? Então por que isso foi dito na meia-noite, não às 11 horas ou a 1 da manhã? Not sure. So there's the land and there's a hill over here. Então temos a terra e a At midnight, is the montanha. bridegroom there shouting, and this person can hear the bridegroom? E à meia-noite temos o noivo aqui gritando e essa pessoa consegue ouvir o noivo? Or is the bridegroom here Ou será que o noivo está and the aqui person can see the bridegroom? e a pessoa vê o noivo? I can only take what the parable says. I'm only doing that too. No, I want to explain something. So, if the bridegroom had screamed, then would not that other person by the house heard the bridegroom himself, and then he would have said, the bridegroom screamed, I'm coming. So it must be somebody that saw the bridegroom coming. And This is the only person that's awake, the one by the house. yes. A única So pessoa they either acordada see é que or está hear. perto da casa. Então, ou eles vão ver ou eles vão escutar. And maybe I intertwined the see and hear too much because we know it's a message. That's fine. What we say, we know it's a message. Who's giving the message? Nós dizemos que sabemos que é uma mensagem. One Quem second. está dando essa mensagem? Okay. There's 3 groups. 1, Então, 2, 3. The virgins, temos the 3 person, grupos. and the bridegroom. As virgens, a pessoa e o noivo. Who's giving the cry? Quem está Tell dando me o the number. clamor? And the second, Number 2. Segundo, Who's giving the message? quem está dando a mensagem? Give me the number. Diga o número.
Don't help her. Well, Just give me the number. Who's giving the message? Me dê apenas o número de quem está dando Number a 2. mensagem. So just Número want to dois. clarify that the message is the cry. Então, eu só quero esclarecer que a mensagem é o clamor. And that cry or that message is being given Que esse clamor ou essa mensagem está sendo dada because the bridegroom is almost there and can either be heard or seen. porque o noivo estava próximo, então ou foi avistado ou ouvido. All good with that? Cobus, Tudo you bem? wanted to say anything? All sorted out now? Anyone else? Mais alguém? Yes. Okay, I was thinking that the 10 virgins are in the house. So I put the 10 virgins in the house. I'm not saying they're literally there. I just invented that. So Então, eu carry on. coloquei as virgens dentro de casa, não sei se estão literalmente aí, eu inventei isso. And then there's one who's outside. And there's one who's outside. So, Uma está lá fora. taking this like in a literal way where it's in the night, right? So this person outside could have seen and heard, because the bridegroom will not be alone. So the bridegroom is not alone. It's dark and it's midnight. Yes. Então o noivo não está sozinho, estava escuro e era meia-noite. So the one who's outside could have seen like a light. Remember, it's night, it's dark, so they have lights to show their way. So they could have seen the light and heard the screamings of those people in the bridegroom. Okay, so they could see the light and hear. Então podiam ver e ouvir a luz. I'm pretty sure, almost sure, Estou quase certo that they have lights seguro, que eles and that tinham they're luzes singing. e que estavam cantando. Okay? We're all good? Good. Tudo bem? Erica? in the Jewish time period, of that time period, there was a thing that the bride did. She put a lamp in the window that the bridegroom can see to go to her. So there's a lamp in the window. Yes. Okay? Então há uma lâmpada na janela. So, the midnight cry, Então o clamor da meia-noite. who's the bridegroom? Quem é o noivo? Jesus? Jesus? Who's the 10 virgins? Quem são as 10 virgens? Us? Someone said us? Alguém disse que somos nós? And this is Elder Tess, I presume, yeah? E isso é ansiateste, eu imagino. All good? Tudo bem? Yeah? When did Elder Tess in 2018 say Jesus is coming? I can Em see him. 2018, quando foi que a ansiateste diz Jesus está vindo, eu consigo vê-lo. I don't mean that in a silly way. I mean, Eu não quero dizer isso de forma boba. where in your message does she talk about that? The near coming of the close of probation, Jesus is about to come, the world's wrapped up. Mas hoje aqui na mensagem ela fala dessa vinda de Jesus, do fechamento da porta da graça, desse fecho do I just mundo. don't recall the midnight cry having those properties to it. Só não lembro que o clamor da meia-noite tinha essas propriedades. Okay, midnight cry, Milton. Vamos lá, clamor da meia-noite, Milton. Part in two histories, the history of Christ and the history of the Millerites. So this parable was fulfilled in the history of Christ and the history of the Millerites. Então, essa história foi cumprida na história de Cristo e da dos In mileritas. those two histories, they were expecting the literal coming of Christ. So the virgins were giving a cry of His coming. So in those histories, they were Então, nessas expecting the literal histórias- coming and the virgins were giving this cry. Esperavam a vinda literal e as virgens iam dar o clamor. But in our time at the end, we know that there is a test before His second advent. So in our time, just to be the Sunday law first, which is trying to become, which we know after that, the second advent comes after.
So in our time, we know that there are some prerequisites before the second advent, and they have to be considered. Tempo, What you said? sabemos que existem alguns pré-requisitos antes do segundo advento e eles têm que acontecer. É isso? Which is the Sunday law, you said. Que é a lei dominical. So tell me what the midnight cry was. Então me diga o que foi o clamor da meia-noite. The message, what was it? empeleni umlayezo wokukhala kwasebusuku uyini empeleni wawuyini Because it wasn't Jesus is coming. Porque não foi Jesus está vindo. Milton? We've got lots of people. You can all participate. We already had the people at the front doing stuff. Nós temos Sorry? várias pessoas, vocês podem todos Sunday law. participar. So she said at the midnight cry message, the Sunday law is coming. Então ela diz na mensagem do clamor da meia-noite que vem a lei dominical. That's it. That was the midnight cry message. Essa então foi a mensagem do clamor da meia-noite. My friend and then Tata. I think the midnight cry message was a message in fact which was warning us to come out of conservative mindset of patriarchy. So the midnight cry message was a call to come out of conservative mindset Of patriarchy. and patriarchal mindset. That was for you the midnight cry. Então, para você, a mensagem do clamor da meia-noite foi a mensagem sendo dada para que a gente saísse de um determinado local. I'm always tempted to say come out of Babylon, but Estava tentado a dizer sair da Babilônia, mas that means you were in Babylon if I do that. se eu faço isso, significa que você estava na Babilônia. If you're going to say come out of patriarchy, I'm forced to put Babylon, aren't I? Se você vai dizer sair do patriarcado, eu sou forçada a colocar aqui Babilônia, Okay, certo? I have to do it, sorry. Perdão, mas eu tenho que So fazer you were in isso. Babylon. Então você estava na Babilônia. I'll put mindset. Eu vou Maybe colocar that aqui can get mentalidade. some wiggle room. And you said, conservative Você diz conservador, and patriarchy. patriarcado. So you're saying the midnight cry message said, come out of this wrong mindset that you have. Você diz que a mensagem do clamor da meia-noite diz que você deve sair dessa mentalidade errada que você tem. Just to add, it was actually our understanding of the Sunday law, the message. Explain that a bit more. I'm not sure how to Explique what um you're pouco saying. mais. Não sei certo o que você está dizendo. What Milton said and what Patrick said is that we had a wrong mindset of what the Sunday law So the midnight cry is going to fix this conservative mindset Então, a mensagem do clamor da meia-noite vai consertar essa and mentalidade, fix conservadora. what the great test is, consertar aquilo que é o grande teste, or the mark, a marca, and correct both of them. e corrigir os dois. Is that what you said? As much as we're in a different dispensation from Ellen White and the Millerites, we still had some same thinking as the Millerites, that there was going to be some sort of a law, which might not be a Sunday law, but a law which is going to be passed, that's going to mark the Sunday. So, even though we had developed another understanding, we still held on to many Millerite concepts or models. Is that a fair summary? Então, mesmo com uma mensagem no clamor da meia-noite diferente, a gente ainda adota alguns So someone modelos. summarize what the midnight cry message did or is or was. Alguém que resuma o que é ou o que a mensagem do clamor da meia-noite fez. Looking at the parable, what I done was
gives people who are sleeping a warning that the bridegroom is coming. But then the thing about bridegroom coming is that there's a door that's about to be shut. So what Elder Trace does is that she segments the virgins into different. So in the parable, there's a cry given, Então, na parábola é dado clamor, and it's a warning, you said, é aviso, and the alerta. door's Você about to diz. be shut. As portas estavam para Carry se on past encerrar, that, past the door. Yeah. So passando da what porta. does is that she segments the virgins into let's say lines, whereby it says so these virgins they come as the priests, you can see them as Levites, and you can see them as Levites. So she compartmentalizes the virgins, puts them in some kind of order, So for the first group, the priests, I don't need to go into the details, I just want to know what the midnight cry was as a concept. Eu não quero entrar em detalhes, mas eu quero saber qual é esse conceito da mensagem do clamor da meia-noite. so basically it tells them that there's a door that's imminent. A door, there's going to be a shut door. And she actually puts dates for the doors that are. You tell me when the shut door is. So for the priest it says 2019. Any more? Yeah. So. Is that right? 21? Yeah. So in other words, she. Any more? That's a door. You mentioned 3 groups. I'm expecting a third door. So there's. Você mencionou 3 grupos, então eu espero uma terceira porta. 2024. Okay? Any more points? Alguém tem outro ponto? From the parable, these guys who are sleeping. They're not guys, by the way. There's some women there. Então não diga que são homens que estão aí dormindo, porque In também fact, in the havia parable, they're all mulheres. women. Na verdade, a parábola fala de ser tudo mulheres. They have to see their lamps and get ready to meet the right. Okay, thank you. Ok, obrigada. Did Tess mention 19, 21 and 24? A Tess mencionou 2021 e 2024. You said she said the shut door. Did she give you when the shut door is happening? Você falou do fechamento da porta, mas ela disse quando era? Because you inferred that she did. Que você She gave you inferiu 19? que sim. Ela deu 2019. You said yes? Você disse que sim. She gave you 21? Deu 2021 And she gave you 24? e 2022. Can give you 24. Ela não dá 2024. Russell. Russell. Oh, he said trim lamps. Então você mencionou as lâmpadas. If we look at Acender as lâmpadas. What's that? Matthew 25 is a parable of the 10 virgins. Mateus 25 é a parábola das 10 virgens. It was the duty of the one who gave the cry to tell the virgins that. So it was the duty of the person who cried to Então tell era the o dever da pessoa virgins. que deu o clamor, dizer às virgens. You said it was. I just copied you said. Oh, we've got to Estou translate. copiando o que você disse. Não esqueçam a tradução. To like tell them that the bridegroom is coming.
So, duty or not duty? No. Então, é dever Start ou this, não your dever? sentence again. Yeah, I Comece a think sua it frase was novamente. or it's that person that actually So it's not the duty of that person to tell the virgins that the bridegroom's coming. Então, não é o dever daquela pessoa dizer às noivas que vinham ao noivo, they actually knew dizer às virgens que vinham ao noivo. the bridegroom will come. Because right from the start, the virgins knew that the bridegroom was coming. Porque desde o início as virgens sabiam que o noivo viria. Yeah, but there's a point when actually the coming delayed. The coming gets delayed. Então, a vinda, ela se tarda. They sleep and they don't know when, but they know that he needs to come, but they don't know when. They don't know when he's coming and they fall asleep. Você disse que não sabiam quando viria e então All the steps you're doing, adormecem. we already know. I'm not sure what the point you're making. Todos os passos que você está fazendo, todos os pontos, nós já sabemos. Então, qual é o seu ponto? Let them like understand how soon. So the person has a duty. And Então, the a duty pessoa is tem um what? dever. E o dever é How qual? soon the bridegroom is about to come. So the duty of the person is to tell the virgins when the bridegroom is about to come. A obrigação da pessoa é dizer quando viria o noivo. Yeah, and when it comes to us, we already knew that actually the Sunday was coming. We already knew the Sunday law is coming. Yeah, from the first place. Yeah. But we were actually not aware of its nature and probably how soon it is. Also what? How soon it is. Não entendi. How soon it was. A brevidade. Não entendíamos, ouvíamos And falar Elder Tells disso, mas told não you how soon sabíamos it was. quando era a brevidade. Então você está dizendo que a anciatessa, ela mencionou a brevidade. Did she tell you how soon it was? Ela disse quão breve iria Yeah. ser? Sim. I must have missed that study. Então talvez eu tenha perdido esse estudo. Okay, she had to point out like the movements which were already taking place that these are the movements which are going to bring the Sunday law. She speaks about movements Ela fala de movimentos which are going to bring about the Sunday law. que trariam a lei dominical. Okay? Ok? And she had to point at them that they're actually present. She tells us that they're already here. Ela nos Which we already diz knew. que já existiam, isso a gente já sabia. You didn't already know that the threefold enemy is already here. Você não sabia que essa tríplice Sure união, you did. esses inimigos já estavam aqui? Estou certo que sim. But you maybe was looking at some different enemies, Mas talvez você estava olhando para outro tipo de inimigos. like the UN. Além das Nações Unidas. Yeah, she pointed at them and actually to actually show us that we are looking to like we expected like the Sunday law from actually wrong side, and she had to show us that where the Sunday law is coming from is the other side. We were looking at the wrong side, Nós estávamos and she's going olhando to tell para a us it's direção a errada different side. e ela nos vai dizer que deveríamos olhar para outro lado. What's the side? Qual lado? We expected it to come from the left wing. So you expected it to come from the left wing, and she's going to tell you it's come from the right wing. Então você esperava que viesse da esquerda e ela vai dizer que vem da direita. So you thought the Democrats were going to bring in a Sunday law. Então você achava que os democratas trariam a lei dominical? You really thought that? Yeah, because they Ela were ensinou isso? like in our views when we are like conservative. So in 2016, Então em 2016, before the Midnight Cry message, antes da mensagem do clamor da meia-noite,
the fight between Clinton and Trump, essa briga entre Clinton when this e movement Trump, was teaching that the last president would be Trump, quando esse movimento ensinava que o último presidente seria Trump, you didn't think that that president was going to bring in a Sunday law. você não pensou que esse presidente traria uma lei You thought it was going to dominical. be someone else. Você achou que iria ser outra pessoa. The type of the Sunday law that we actually thought that it will come from. I'm not talking about the type of the Sunday law, I'm talking about the side. Eu não estou falando dessa marca da lei dominical, mas eu estou I'm falando just do saying, lado. 2 years before the Midnight Cry message, Estou dizendo que 2 anos antes dessa mensagem do clamor da meia-noite, the movement was already teaching the sides. o movimento já estava ensinando os lados. And it was only Elder Jeff's prejudices that stopped that developing into a proper, clear understanding. E foram os preconceitos do ancião Jeff que impediram que isso se desenvolvesse de forma adequada. Just about the sides. Me refiro aos lados. Because we spoke about that either yesterday or the day before, I think. Falamos disso ontem ou antes de ontem. Okay, so I'm going to move on a little bit. Então eu vou seguir pouquinho. Before I do that, I'll take 2 questions. Antes de fazer isso, eu aceito as 2 About 4 perguntas. questions. Agora são We'll start 4. at the very back. Então vamos começar lá atrás. So you said we should summarize what the midnight cry message was. Yes, summarise what the Midnight Cry message is, please. Sim, por favor, resuma o que é a mensagem do clamor da meia-noite. In my simple mind, I think that the midnight cry message was to tell us just change your worldview. Okay? So the Midnight Cry Okay. message Então a mensagem do clamor da meia-noite says, change your worldview. diz: mudem a vossa visão mundial. Who is this? Quem é esse? Us. Quem são esses? Nós. Okay? Next person. Próximo. To say the midnight cry message was telling us that the message is about righteousness by faith. So we are changing from understanding that it's to do with the Sabbath, now it's to do. So you're saying the Midnight Cry message was teaching us the message of righteousness by faith as opposed to the Sabbath. Então você está dizendo que a mensagem do clamor da meia-noite ensina a justificação pela fé ao invés do sábado. Is that what you said? É isso? How to treat one another. Como tratar uns aos So, outros. did you ever believe that the Sabbath was the seal of God? Você alguma vez acreditou que o sábado era o selo de Deus? Do you still believe that it's the seal of God? Você ainda acredita que é o selo de Deus? Just asking my friend, do you still believe it's the seal of God? Amigo, eu estou te perguntando, você ainda acredita que é o selo de Deus? I didn't ask you that. Não foi isso que eu te perguntei. I asked you, do you still believe it's the seal of God? Você ainda Okay, so you acredita que é don't o believe selo it's the de seal of Deus? God. Então você diz que não. So, you don't believe it's the seal or the mark of God's righteousness. Então você não acredita que é o selo e a marca da justiça de Deus. Okay? So, in the time of Christ, Então, no tempo de Cristo, what was the great test then? qual foi o grande teste? What was the great test that Jesus brought to the people? Qual foi o grande teste que Jesus trouxe às pessoas? The message was different then, but it was to do with the kingdom. The great test was to do with the kingdom. O grande teste tinha que ver com o reino. I'm not sure how to treat one another. I think Christ was teaching the same thing, something like that. Same thing as Elder Tess. A mesma coisa que Anciates. Okay?
And all of his physical parables that he's doing, his life, is all centered around what subject? Então, todas essas parábolas, a vida dele eram centradas em que mensagem? We should all know. Já deveríamos saber. Sabbath keeping. A guarda do sábado. You go to almost every conflict, it's all about how to keep the Sabbath. Se você vai para quase todos os conflitos, é sobre And then in como the midst of guardar o all of that, sábado. Jesus gives the new law, E no meio de tudo isso, Jesus dá uma lei nova, which is the law of how to treat one another properly. que é a lei de como tratar bem uns aos outros. I think we're on the wrong track when we start trying to separate Sabbath keeping from how to treat one another. Eu acho que nós vamos na direção errada, tentando separar o sábado e como tratar uns aos outros. Okay, next person. Próxima pessoa. There was no one else? Yes? I want to say the summary of the midnight cry is the midnight cry is a refinement message. It's a refinement message. Então, você diz que é uma mensagem de refinamento. It refines our understanding of the Sunday law. So it changes doesn't refine it changes our understanding of the Sunday law. Então, muda o nosso entendimento da lei dominical So it addressed also ao refinar. the when and the what. The when Yeah, the when, and the what. yes. But in Então, 2018 we weren't told when. Defina o que e quando. Mas em 2018 foi te dito quando? Elder Terry has stood up and said when, not Elder Tess. Foi a Anciater que disse quando, não a Anciates. Yeah, it wasn't explicitly explained in 2018. The way I thought that it was addressed through identifying the agitation period, which is The what? the agitation period, which is the time of deliverance. Sure. I agree that Elder Tess was giving all the things that you've just said about the agitation, the signs of the times. Eu concordo que a Anciates tenha mencionado todas as coisas que você falou, da agitação, os sinais dos tempos. But everybody, before, during and after Elder Tess, knew that the time is near. Mas toda a gente, antes da Anciates ou durante, já sabia que o tempo estava She helped próximo. clear many things, many misconceptions. Ela ajudou a esclarecer muitos conceitos errados. She still doesn't give a when. Mas ela não diz o quando. I'm saying the when was in the symbol 723. Sure, the symbols don't give you dates. What she was doing, if you're going to start using symbology, that's what the movement has done. That's what Elder Jeff was doing. Então, essa simbologia, essas definições eram o que o Anciã Jeff também já estava If you'd fazendo. asked Elder Tess, give us the date, she would have just said, I don't know, I presume. Se você pedisse a Anciã Tess para te dar uma data, ela provavelmente ia dizer, não sei. Okay, I'm going to move on. Eu vou avançar. With Elder Tess, right? So she came and she was like, she came in the land of the priest. She was like, there was a Sunday law and we didn't see it. So the person. Sorry, there's a Sunday law and we don't... Tell me what the Midnight Cry message is. Me diga o que é a mensagem do clamor da meia-noite. The Midnight Cry message is telling us about the shut door. The Midnight Cry message is telling us about the shut door. A mensagem do clamor da meia-noite fala do What is the fechamento shut da door? porta da graça. E o que é esse The fechamento? shut door is to tell people that Now just tell us what the shut door is. the shut
Me diga o que é a porta se Close of fechar. probation. And the O midnight fechamento cry da told you graça. about what close of probation. E a mensagem no clamor da meia-noite falou de que fechamento da porta da graça. That 2019 is going to be the close of probation, and we're supposed to. People didn't really understand. So it tells us that 2019 is the close of probation. Diz que 2019 é o fechamento da porta da graça. And you can start asking, okay, and she comes and say that you are in a wrong side of the issue, and you don't really understand. For people to know that there's a shadow, they have to understand why is there a shadow or what does it involve. So what Elder Tess did was to say that there's going to be a shadow, and the shadow is going to be regarding this. If you I'm not sure what you're saying. Eu não tenho certeza do que você está dizendo. She says there's a shut door and you need to prepare. Ela diz que há um fechamento da porta da graça e a gente deve se preparar. Isso eu entendi. Yeah, That's it? Or okay. É Let me just isso. ask you a question about this shut door in 2019. Mas deixa eu te perguntar sobre esse fechamento da porta em 2019. And you need to prepare before the door shuts. Você estava preparada antes desse What happens fechamento if you da wait till 2020? Se você tivesse esperado até 2020, o que aconteceria? After the door has shut. Depois da porta se fechar. Before you answer that one, Antes de você who's the door responder isso, shutting for? a porta estava fechando para quem? For the priests. Para os sacerdotes. So you're a priest. Você é sacerdote 2018. em She 2018. says next year the door's going to shut. Ela diz, do próximo ano a porta vai se fechar. And you say, E você I'll wait diz, a bit longer to prepare. vou esperar um pouquinho mais para poder me preparar. I'll start getting ready in 2020. Vou começar a me preparar em 2020. What happens? O que You're acontece? too late? É tarde demais? Too late. You can't prepare after 2019. Então você não pode se preparar depois de 2019. yes, I yes. So you're lost now. Então agora você está perdida. So if you wait, Então se você espera, then you're not lost. você não está perdida? Not sure. Just want to Você não tem clarify for certeza? everybody. Então eu quero esclarecer para todas as Wherever you pessoas. want to think 2019 was, Seja o que vocês queiram pensar que é or 2019, 21 or 24, 21 ou 24, they're not real shut doors. não são verdadeiras portas da They're graça not closed se probations. cerrando. Não são a prova. Many people lost their way over that issue in the past. Por causa disso, muitas pessoas perderam o caminho no passado. Just because we called it a shut door, Não, Or the não é close of porque a gente probation. chamou o fechamento da graça ou o fechamento da porta. there was no doors that were shut. Não, as portas não fecharam. Okay. Let's try and summarize. Vamos tentar resumir. Can I please share my thoughts? I didn't see your hand, I'm sorry. Okay, what I think the Winner Cry message is that it awakened us to the subject of the issue of gender. And I think that's what we were sleeping on. Is it? That's it. Yep. So I think we've got that back here. Então, aqui atrás eu acho que a gente tinha entendido isso. So it awakens us to the subject of gender. Uma mensagem que nos acorda ao assunto de gênero. Para o assunto de gênero. So I don't think we're going to be able to finish because we've run out of time, but I just want to make a couple of comments. Eu acho que a gente não vai conseguir terminar porque estamos sem tempo, mas quero fazer alguns What the 10 comentários. virgins supposed to be doing? O que as 10 virgens deveriam estar fazendo?
We've got 1, 2, 3. What are the 10 virgins actually supposed to be doing? O que as 10 virgens deveriam estar fazendo? They're supposed to be doing the job of number 2. Fazendo o trabalho do número 2. And there shouldn't be a number 2. Não deveria haver um número 2. So those 10 virgins are lazy, they sleep. Então essas 10 virgens são preguiçosas e dormem. And then someone takes their place. Depois alguém vem e toma o lugar Just to remind delas. us of that point. Quero nos relembrar desse So, ponto. the parable teaches, and I think several people brought this out. E a parábola ensina, e acho que algumas pessoas já Someone brought it apontaram out isso. here. Alguém apontou isso aqui, About trimming of the lamps. sobre o preparar as lâmpadas. So, when this cry is given, Quando é dado esse clamor, that says we can see and hear the bridegroom coming, que diz, nós podemos ver e ouvir a vinda do noivo, it gives you enough opportunity or enough time te dá tempo to wake up. suficiente e Someone else said oportunidade here, wake up. suficiente de acordar, que alguém mencionou isso aqui, And to prepare. e de preparar. So, I just want to summarize all of this. Então, eu quero resumir I tudo think isso. I'm just going to go with this one here. Então, eu vou fazer esse So, the aqui. midnight cry message A mensagem do clamor da meia-noite was a message to change our world view é uma mensagem para mudar a nossa in visão preparation mundial, for the coming of the bridegroom. para preparar para a vinda do noivo. And those virgins that don't prepare in time E as virgens que não se prepararam a tempo get left out of the procession. ficaram de fora da procissão. So, if we're okay with summarizing, the midnight cry message is to prepare us Então, se estamos bem to de enter into resumir the dessa feast, forma, of course, the wedding. dizendo que a But it's mensagem do clamor da It's meia-noite an é para nos opportunity preparar for para o us to casamento. change our world view, or in the parable, to prepare for the bridegroom to come. Mas também para nos preparar a mudar a nossa visão mundial para essa vinda do noivo. Are we all okay with that? Todos bem com isso? We've run out of time. Let's close this prayer. Estamos sem tempo, vamos encerrar com oração.